Balik ko. Hello. Good evening. Dungog naman sa tanan. Dahil sa ito ba? Nabalik na po ng kamera. Wait. Hello. Dungog naman sa tanan, no? Okay. So, good evening. Yes, sir. Ako ni screenshot ng ba. At least naman tayo 20 ka node. Anyways, sorry for murag wa ko naka-announce last ganiha if face to face ba or kuan, face to face ba or online, nakalimot ko. But I think last week pa man ata or kano sa pa to ni announce na kuan. Online lang tong klase karon. Anyway, so our lesson for today is igor ata mag check sa atong activity. Ay no, sa atong quiz last time. Wait, window, entire screen na lang. Window na lang. Ay, wait sa entire screen. So, itong buhaton karon is atong i-check tong atong activity last time which is kaning flowcharting. So, nay isa wak answer no kinsa man eh. Ako pa naka-submit. Kita na ang share. Napa ni si Giovanni Asido? Kasmit man ninyo ni? Sige sa sir, si Giovanni Acedo. si Ano kailan ni? Oo, okay. Oo ba sir? Ano ba? Ito yung kasmit ni. Sure din yung kasmit yun ni si Giovanni Asido? Check na ko sa akong classroom ah. ME. Naman. Din yung kasmit ni si Giovanni Asido? Sir, ang classmate man galing sir basing irregular nga natapo sa amo sir ba. Basin ito po no. Anyway, siya ray wa ka submit sa atong first quiz which is mao atong itok karon ang sira na to ni. So, wala pa ko naka-check pero nakatan-aw ko sa uban. I think ma-check na ako ni sunod siguro. So, ato na yung ansiran tanan. Ang kape yun eh. Since naman ta dire, so I will be using kani Lucid app na online for creating the flowcharts. Kita naman no ang screen. Tama ni pagdako. Gago. So, mali. Wait. So, muna itong buhaton karon. Makita na ba? Yes, sir. Okay. So, before na to answeran nagpo ko na i-announce niya na ako sa start sharing. Announcement dahil pod, I think naka-announce ko last time, di ba, na possibly sa atong midterm and finals is mag-grouping na ta. I think nakaisgot ko na pag course overview na to last time. So, since na move man din wala pa po na to maapas og lesson kasag aga tong sa Arduino. I think instead na mag-groupings ta, dili sa ta mag-groupings inag midterm na to, instead magamit lang taring Tinkercad. So I think all of you is naka-register na, di ba ani? So wait, let's check if naka-register na ba mo. I think this is my first activity ani na course. Napa isa ko dyan. Kinsa man yung wala naka-register. Si Sean Aranwes. So kaning Sean Aranwes kailan man register lang palihog ko kuan Tinkercad kay sa midterm na to kani atong gamiton. Pero I think wala pa ko naka singa na lesson about unsaon paggamit ning Tinkercad. Wala pa ba? I think wala pa. Pero next time na ako ra na ikuan next time unsaon ni paggamit. But for now, let's answer your first quiz. Kato sa flowcharting, algorithm development and flowcharting. Kani, ato na yan sila. I will be using Lucid app, kani online flowchart maker to create the flowchart. Kay lisod kayo if i-mouse ra. So first question is kani, create a flowchart to compute and show the volume of a sphere
we have an input of 16-inch diameter. So, let's answer na. Number 1. So, we will be using terminator. So, start. Then, next is kasunod. Input. We will using input. Then, kung saan man na itong input dire. So, we will be inputting kaning 16-inch na diameter. So, input D is equals to 16. So, ang line diyan kalimot ko. Dito ni. So, may nakasayon sa lucid up na software. Okay, makita ra ba? Kalimot ko. Kita ra ba ang i-share na screen? Hello? Yes sir, makita na sir. Okay. So, napata sa number 1, create a flowchart to compute and show the volume of a sphere. We have an input of 16-inch diameter. To start, then we have an input of 16-inch. After that, we will use unsa man itong mga formula of solving the volume of a sphere. I think natay duha pamagi. Volume is equals to unsa 5/6 or say volume of a sphere. Volume of a 4/3 pi sir. formula. So we have 4/3 pi r cubed, di ba? So we have 4/3 pi r cubed, or ano na case is diameter, pwede po reduce man na po tayo another na formula if diameter which is 1/6 pi d cube. Pero either formula pwede ra gud nato gamiton. Ang nakalahi lang di ba is instead of if reduce yung gamiton, so ato i-divide og 2 ang atong diameter. Pero if kaning second formula atong gamiton which is kaning 1/6 pi d cube, diretso lang. Pero I think most of you is nagamit aning 4/3 pi r squared, so kanan lang atong gamiton. So kanina problem or flowchart is wala, straight to the point lang siya. It doesn't need any decision making, so straight rin dayon. So after inputting the diameter which is 16, pwede ta mag-process of for example, radius is equals to 16/2 or d over 2, pero 16/2 na lang na 16/2. Atong gi-divide ato ang diameter by 2. So dito ra ni straight na. So we use kaning process na symbol. Next is since na naman ay reduce, pwede na ta mag solve which sa ato ang volume itself. So volume is equals to 4/3 times pi which is 3.14 times r which is pila man 8 to the power of 3. So we will get the volume by using that formula. So simple ra kayo na yung number 1 na to, no? So we have to put the arrow. Facebook lang kami. So next is since na naman ta sa volume, so sabi buhatan na to sunod. So we have to display na lang. Display the volume of this or the result sa ato ang formula. So display V, then terminator, instead of start ato ni putahan og end. Line, don't forget the flow line kay mo nagabuot og asa flow. So mo na answer sa ato ang question number 1. Create a flow chart to compute and show the volume of a sphere. So simple ra kayo. We have to start sa oval na symbols, we have to put start. Next is we have to input the diameter na given sa ato ang problem which is 16-inch. Then since kani man atong gigamit na formula kani first 4/3 pi r cube, so atong gi-divide ang ato ang diameter by 2 to get the radius, then ato nagi distribute or ato nagi solve ang volume diri na part, then display the volume after that, then end. So muna ang answer sa number 1. Next is number 2. So number 2 is create or design a flow chart
for a program that converts temperatures between Fahrenheit and Celsius. The program should ask the user for the temperature in one scale and convert it to the other scale. Include decision points to handle invalid inputs. So number 2. So naka-answer ba si Ruta na, no? Ay, naman sir naman sir naman eh. Check na tayo, sakto ba yung mga answer. So atong i-example si kisam ni James Alfred. Check ba mo number 1. So declare, so sakto pwede rin mo i-declare since no, kalimot po ko ingon no na since manamog ko og lesson sa sa ato ang variable. So if you remember, before we can use a variable, we still have to declare it first. So sakto ning gibuhat ni Mr. Alvarado ani na case, iyang gi-declare ang mga variables na gamiton within the flowchart. So iyang gi-declare v is equals to ni formula ni. Okay. Hasta ag iyang kuan. So okay ra na. So input is equals to r divided by 18 inch, v is equals to 4/3 pi r cube, print b. Ano na may sud aning kuan. Dapat jud I'm sorry if my answer becomes separated ba. So dili na necessarily no kaning na v and jud mismo expected na ang volume is equals to 2.144 na nasa sud sa atong variable v, pero okay ra gud gyapon eh. Next, move on ta sa number 2. Katong design a flowchart for a program that converts temperature between Fahrenheit and Celsius. So expected na natay input na temperature from one scale, then if you want to convert it to Fahrenheit, so expected na ang inyong input ng temperature is, for example, if we want to convert our input temperature to Fahrenheit, so expected na katong input Fahrenheit in Celsius na scale. So on the other hand, if we want to convert our input temperature to Celsius, so expected na nakato na temperature or input temperature is in Fahrenheit. So for example, saan na ito mag-solve? So but before ta kung saan ito mag-solve, let's identify first if unsay formula upon converting Fahrenheit to Celsius and Celsius to Fahrenheit. So unsa ganito ay formula? Nay nakaibaw sa formula. For example, Fahrenheit to Celsius. Nay nakainomdom sa formula. So I think Fahrenheit is equals to Celsius times 9/5 plus 32. Then for Celsius to Fahrenheit is equals to Celsius is equals to Fahrenheit minus what ata ni? Minus 32. Yes, minus 32 times times 5/9. So muna itong gibat una ito identify ang mga formula na magamit nato within our within our flowchart. So start, then we have input. Itong kapiyo na yung figures. Input, atong input ani is unsa man, pwede awaton lang nato tong kakuan no. Awaton lang nato tong kang Mr. Alvarado, which is mao mo jud ang jud. We have to declare the variable na magamit nato inside our flowchart. So in the case, let's declare temp. Pero wa pa ta kay ba no? If you notice pod if you can remember pod sa ato ang programming or katong last time nag-talk ta about variable, di ba ang syntax sa declaring a variable is kani data type, then unsa iyang variable name is equals to initial value, initial underscore. So muna iyang syntax, if you remember last time, I think dugay-dugay na po tawag ang klase na. So data type, then unsay variable name, then unsay initial value. Pero if wala ta kahibaw sa iyang initial value, pwede ra pod og data type variable name ra ato ang ikuan, di ba? So ano na case, since
kita ang user pa may magbuot kung sa iyahang i-input na variable, no, i-input na temperature, so wala kay baw. So ano na case, let's just declare no, let's just declare the variable temperature. So mo na ang variable na sudlan sa atong input na temperature. Next is magdawat na ta sa input na temperature gikan sa user. Pwede rin po ginayon na to. So input temp, then line flow. Next, since naa naman tay temperature, or yes, input na temperature, so mangutanan na to sa user if asa niya gusto ni i-convert, either sa Fahrenheit ba or sa Celsius. So we will use decision making ani na case. So, decision making, so utangan na tanig convert temperature temp to Fahrenheit. F na lang nila kung sa spelling. So if we want Dawson, no, ano lang dito lang ni. So expected na, so if yes ni siya, for example, if yes ni, so if we want to convert temperature, which is our input temperature, to Fahrenheit, so expected ang ato ang temperature, or atong gi-input ang temperature ani na case is in Celsius na. So for example if we don't want to convert temperature to F, so expected na we want to convert it to Celsius. Pero pwede naman po for formality po, pwede po dapat butang og another decision making sa ubos to ask the user if gusto pa dyan niya ikuan. Pero pwede ra gud po dog ingani ra. Let's answer this one. So if yes, mag-process process. So balik ko na to, tanawon na to tong delete na lang nato ni. Tanaw tong formula. So if we want to convert temperature to Fahrenheit, so F is equals to, so ani na case, unsa man ning C ani na case. If we want to convert the temp to Fahrenheit, unsa man ato ibutang sa C? Anyone? Unsa may value sa ato ang C ani na case, which is unsa man ang temp na input. So ako na lang ko ano. So F is equals to temp times 9/5 plus 30, 9/5 plus 32. If no pod, if yes, so ano na case, if yes, so ato i-convert ang atong temperature to Fahrenheit, but if no, ato na ikuan, let's go. But if no, so we will convert it to Celsius. So C is equals to, so kanina ang F na po dani is your temp or your input temp minus 32 times 5/9. And after ana, we will have to display using katong parallelogram. Then we have display or output, pwede ra display C sa pikas, kani is display F, then we will put and darito mo and pwede po capital tanan and capital tanan. So ana, then we have to flow arrow, then sila duha is padong sila sa end. So pwede rin po gingani. So pwede rin po gingani ang pamaagi. So start atong i-declare atong temp. So napatay na kuano nakalimtan og declare unsa man. Nakalimut ang declare sa atong variable F, which is atong gigamit sa ubos, og variable C. So atong ipang-declare dyan na mga variables na magamit nato. So expected pod ay kalimut ko ano nya na lang. Karon na lang din no. So kuan ay sa atong midterm possibly is naatay flowcharting, then katong sa Tinkercad, pero as of now wala pa mo makibaon sa paggamit sa Tinkercad. So next I think mag face to face class next week about sa
Tinkercad kung saan siya paggamit. So, if you didn't know, balik ka sa Tinkercad. Tinkercad DI is a delete class. Tinkercad DI is a online simulator for your circuits. Magamit rin ninyo if na may mga circuits in the future. Pero sa ato na class, magamit ni for simulating Arduino Uno mismo. Nana siya Arduino Uno dire. So, just like sa Arduino IDE, pwede mo dire mag-code. Ano na i-change ni to text. I-continue ni. So, pwede na, as you can see now, parehara siya og syntax sa Arduino IDE. Naa siya ay void setup, duha ka function na siya void setup, na po siya void loop. So sa yung midterm wasin ani ko magpa midterm para may individual. If wala pa mo naka-order na ba mo? Sa kuan? Sa So, kung nabawan sir, na mga naka-order sir. nani naka-order? Na napaiuban nga niabot. Okay. Pero napay mga groups po na wala pa ka-order pod. Pero kung ano po, Napas. after kuan na lang siguro ta magamit sa yung Arduino after midterm. Pero lagi after midterm na lang na mga activities and your final. So groupings na to expected. So expected na groupings na to nang sa. So sa atong upcoming midterm, I think magkuan ta mag Tinkercad lang ta para individual lang atong midterm. So expect kuan na to na mag flowchart ta then mag Tinkercad. So balik ta sa kuan solution. So one solution sa number 2, ask the user design a flowchart for a program that converts temperature between Fahrenheit and Celsius. The program should ask the user for temperature in one scale and convert it to the other scale. So then we declared temperature, which is kaning temperature ani na case is sudlanan na ni sa atong input na input na temperature. So kaning temp is your variable name, no, if sa variable na ta na sa programming na ta na part. So if you can remember, kaning variable name is depende ra nimo given sa inyong imong i-name. So ani na case ako ra siyang giniman og temp or short for temperature. Then I declared also F and C for Fahrenheit agi mo ikuan. So we will need a temp na variable na F para sudlan sa answer sa F or sa Fahrenheit. Then I declared C para sudlan po sa Celsius na conversion. Next is we ask the user to input the temperature that he or she want to convert. After that, ni ask ang atong flowchart sa user if asa na to gusto convert what temp to F or to Fahrenheit. So we will convert it to Fahrenheit. But if no, we will convert it to Celsius. Pero I think this flowchart is warag informal man, no, kay ato nang gi-assume dayon na if no diri na part, ato siyang gi-assume na ganahan ang user i-convert ni to Celsius. So I think dili siya formal, no. So I think the most more formal way to solve this one is to put another decision making here. So akong usbo niya to unsa jud I think mas angay na pa. So convert temp to, we'll ask the user again if asa niya gusto i-convert. So convert temp to Celsius. If yes, so nawa na nagkuan. Wait, okay ra. Ako na i-type balik. So convert temp to C, to yes. Ako na delete to lang, no. So if yes, if yes lang ni. Wait. If yes, ito bigas. So if yes, mag-solve ta sa conversion from Celsius to Fahrenheit. So C is equals to temp minus 32 times 5 over 9. Then we have to display we have to display C. Then don't forget the flow line, then padong sa end. So if no, ato na nang-edit to end. So I think this is the more formal na solution sa number 2. Instead of
instead of assuming na ani na case no, ani na part sa convert. So instead of assuming na if mo know ang user diri na part convert temperature to F, gi-assume nato na convert to Celsius na dayon. So ani na case wala tag-assume, ato siyang gi-ask balik if he or she want to convert the input temperature to Celsius. So if no, wala na tayo ibabuhat ana. So ato na lang i-end. So if yes, ato i-convert to Celsius lang ato ang input na temperature. Then display ang sa IC. So may solution sa number 2. Wait, ako na i-up na para sa babaw na lang yung mga solution para di-label. Ay ka na mga formulas. So this is the answer for number 1 and this is the answer for number 2. So for number 3, ano yung answer sa number 3? So simple na kaya sa number 3, no? Create a flowchart. So create number 3, create a flowchart that displays all odd numbers from 1 to 100. So I think nakagama na ko og flowchart to to display all numbers from 1 to 10 ba to last time or sa pa to. Pero ani na case, instead of printing or displaying all numbers from that given range, ang iyang i-print try is add numbers lang. So expected na magamit ta og decision making ani na case. So let's start. So copy na to ning speakers. So all, if you can remember, all flowchart jud is magsugod sa kaning initiator or kaning start. Next is mag-declare ta for formality. Declare ta sa variables na magamit nato inside our flowchart. So we will declare, I think isa na ka variable ato magamit ani, which is input lang. So declare input. So I think kibo na ta pila value sa atong input ani na case. So input na to ani na case is, since magprint man ta og all odd numbers from 1, so nanatay initial value na 1, so abutangan lang nato ni og 1 ang ato ang input na variable. Next is sa iba to ni, ug ako pasulbon ani, ako ning i-display lang dayon. Display input. Then after displaying input, minsan man yung pag-answer ni. So let's kanang tanaw na to kung sa atong ginsa niya to pag-answer. So balik ka sa number 2 din, no, atong gi-check ning kinsa gyapon ni. Akas ka Mr. James Alfred Alvarado gyapon ni answer sa number 2. So siyang gibuhat is any input temperature is the temperature no. Okay. Yes. Okay. So pwede ra pod, no. So sa case sa kang Mr. Alvarado na case, iya pa yung i-ask kang user if ang input temperature is asa man eh? Wait. I think wrong na yung answer sa number 2, no? Kaya diretso na. So, what? Wait. I think wrong na siya. Ini number 2 ni Mr. Alvarado. Like, check na sa uban. Kisa ni sunod. Mel Adriel Ampo. Check na tayo mo number 2 if para pa mag-answer. Okay, handwritten. So, I think, wait. Input T. Then, ano eh? Is T real number? Okay. No? Sa comment na to is naman tay additional ko na do. Include decision points to handle invalid output. So wrong ang answer day. Kuwang pa dito. Dapat day include decision points to invalid inputs. Okay. Oh, sakto ning kang Mr. Ampo. Yang gibutangan og decision making if ang atong input na temperature is real number baka ha or dili baka. So if dili, print invalid, then gibalik niya sa input. So I think sakto ning kang Mr. Anpo, no. Check na to ko, no. If yes, is it T? Is it T? Ano ni? If temperature Kung sir, is it in Celsius ba, no? Is T in
Ah, Kung ang okay. temperature is indigo. So, imong gikuha no lahi imong pagka decision making. So, if your input temperature is C, so expected na atong i-convert no sa maning R. Ah, Ang okay. nag-declare siya as ang result. Declare so muna imong so you didn't okay, pwede ra po no. So, you use same variable lang nasudlan sa result. So, in short po na sa result. Ah, okay. So, ano na case since if your T is in C, so if yes na, so kina expected na Fahrenheit. Nasi sir, nasi Mr. Ampo ano no? Yes sir, nasa. So expected ano na part if yes, converted ang ang input temperature to Fahrenheit. Then if no, convert ni to Celsius. Okay, pwede rin po niya ni. So I think ang sayop sa HOA is wala na ko gi-ensure na wala ko ga-add og decision points to handle invalid input. So pwede rin na pa ni i-edit. So pwede rin po dog. Awaton na ko ang kami Mr. Ampo. Pwede rin po dog. Kuha na ko ning ang plot ko. Pwede rin ni. So magbutang lang ko og additional kanire magbutang lang ko og additional decision making. So pwede po daw is your stamp stamp valid input. Pwede na po yan valid input. Pwede na po yan So if your temp is valid input, if yes, so convert. Wait, ito ba? Ako na up gamay. So if your temp is valid input, if yes, diha na siya. If no, pwede po na ako balik sa dire input. So arang giawat ka Mr. Ampo. So I think more tay kuwang sa ang solution. Mas taas ang solution no. Then I use 3 ka decision making kay instead of assuming na i-declare na ko to kuan ako pang gi-ask ang user balik if he want to convert it to Celsius or dili. So sakto ni Mr. Okay ra po ni kang answer ni Mr. Ampo. Next ko no kisa na yung uban. Kang dyan ninyo check na to mo ang number 2. Start initialize counter. Ano may counter ni? Sa number 3 ni. Wala kay number 2. Nasa may number 2 ni. Dara. Muna yung number 2. Input temperature and scale is scale valid. Okay. Not valid. If yes, unsa man ni? So wala kay ko wrong ni, wrong number 2. Kaya wala kay decision making if the user want to convert it to Fahrenheit or next okay na to. Ano lang. So I think mao na yung solution. I think there is no other way to solve this question number 2. Pero magdepende na mag-change sa zero sa diri na part kan decision making na part, diri na part conversion. Pero mo-give ro gyapon ko og consideration sa uban if sakto ba or dili. Pero ang pinaka-importante na part is you should ask the user if asa nimo siya gusto i-convert. If convert man nimo to Fahrenheit, I think ang pinaka-importante na part na flowchart is kaning pag-input sa temperature mismo na i-convert ay. Then kani na part importante din kay it is specified sa ato ang program na include decision points to handle invalid input. So need yun so we'll need to ensure na ang atong input is invalid para i-conversion to Fahrenheit or to Celsius. Then after na if valid ang atong input, then kani may isa sa na importantehan na part sa ato ang flowchart. We have to ask the user if asa niya gusto i-convert ang ato ang input temperature to Fahrenheit baka or to Celsius. So wala ka expected na wrong na jud mo ang answer. So balik ka sa next question. So create a flowchart that displays all add numbers from 1 to 100. So if I were to solve this one, inauna ko na pag-solve. So start, we have to declare the input which is nanatay initial value which is 1. Then we will display the input. After that, so for example, display input. So display input now. So what if ako ninggi wait, hindi mo na siya masunod. So what if ako ninggi nga ni, say may tabo.
Nay maka-answer, nay Loop, sir. makatubag unsay i-output ani og ginaon na atong flowchart. So expected answer ani if ingani forma sa atong flowchart is 1 1 1 1 1. So ayon na case, unsa man ni tawag ani na technique sa flowcharting kani ang gibuhat pagbalik. Loop, So, sir. yes. So, if you can remember, this is the technique na we call looping. So, looping meaning galoop ra na siya ani. Pero this kaning flowchart currently, so in this case kanina flowchart is dili na siya practical since na defeat niya or na void niya ang isa sa key characteristic of a flowchart which is katong finiteness. So, a flowchart should be finite or should stop at some point. So, kailangan na jay ending ato ang flowchart. So, ani na case, if ingani reforma sa atong flowchart, magsige ra siya loop infinitely ani na part. So, at least nakakuha na ta sa looping, nakainomdom mo sa looping. But instead of looping dayon, unsa man para ma-print na to tong uban. So, if I were to solve this one, wait. So, add number, display add number. So, 1 is add number, di ba? So, to print or to display the next add number, pwede ra to butangan og inayon na to. Input, capital, no. Sayop di po nino. Di ni capital na ay. So, input, pwede ra din nato nig input para ma-get nato ang next add number. So, pwede ra nato butangan og input plus 2. Nasabot ra? Unsa pa sabot ani? So, for example, if ato ning inion, no? If ato ning inion. Wait. Ano na lang. So, ani na case, even though we know na dili gyapon practical na flowchart kay it will loop infinitely ani na part. Pero ang atong expected output ani na case na is unsan man? Nay makatubag sa expected output na to ani. We declare input is equals to 1, then after ani atong gi-display unsay value sa atong input. Current value sa atong input variable unsa man, which is 1. So it will print 1. Then after printing 1, atong gi-addan og 2 ang ato ang initial value sa input na variable which is 1. So in this case, 1 plus 2. So ang atong input na value is apan ni-loop niya balik, pila ni value? Basta sir, nawa ka ka-redot sir. Nawagi mong internet ka-redot. Karon man balik. Okay. Ang uban nay makatubag sa ban. So ayan guys, no, balik ta. Declare tag input is equals to 1, then atong i-display ang current value sa atong input which is 1. So ni print siya og 1 or display siya og 1. Then atong giplasan og 2 ang ato ang current value sa input na variable which is pila naman. So ano na case 3 ng output, then atong gi-loop balik. So mo output or mo display na siya og 3 5 7. So sakto na print na nato ang tanang add numbers. Pero dili gyapon nato na kuha ang ato ang problem which is create a flowchart even though na print na nato ang maka-print na to og mga add numbers, pero wala na to, dili na to na siya ma-stop hantod mo print ni siya og 101 103 105 nya dili na mao sa atong problem which is display all add numbers ra from 1 to 100. So we will need to have a limiter sa ato ang loop para mo stop siya if mulapas na og 100 para ang mapaprint ra niya is all add numbers ra from range of 1 to 100. Even though sakto na niyon pero di sakto. Even though hapit na ni pero di pa ni mao. So instead of looping pa na i-loop dayon sa input, maggama pa ta og decision making sa ubos. So we still have to, so decision making na to ani is input less than 100. Even though anyways ang 100k dili man niya i-appeal og kuan, dili man niya i-appeal og print kay ang 100 is an even number man. So sakto ni, so 9
So if yes, if your input is less than 100, balik ta sa input. Then if no, ato na ning siyang EN. So, yan na nagasimbol ang ato ang number 3. Nakakuha ani? Na yung na pamaagi nyo. I think naay duha ka pamaagi upon solving number 3. Pero I think mo ni pinakasayo na pamaagi. Ingani yung answer? Hello? Yes sir. Yes sir. Ingani ninyo? So, I think mo ni ang pinakasayon kay ngano man dili na ta mag-process if your input is dili ta mag-process ba if your input ba is odd or even. Kay kibaw man jud ta na ang atong input, ang value sa atong input na variable here is always add siya. Kay first initial value niya is 1, then if you add 2 sa atong 1, expected na add gyapon tong sunod na value niya kay 2 man atong gi-add. So if we add 2 sa ato ang 1, so we expect na answer na is 3, 5, 7. So ano na case, mo print na siya sa mga odd numbers. So unsay last number niya na ma-print ani na case? 99 sir. So ang last niyang number na ma-print is 97 then 99. Unsa sir? So ha? Hello. So expected na ang output niya is 1, 3, 2, 5. So ara nang gidat-dat ng mga ubang number. So sa at the end na part 97. So is 97 ano na case no? Ang current value na for example, ang current value sa atong input ano is 97. So is 97 less than 100? So yes, 97 is indeed less than 100 man. So yes, balik siya display. Then 97 plus 2, 99. So is 99 in any case is 99 less than 100? So 99 is still less than 100. So balik siya sa display input. So gi-display na po niya ang 99. Then 99 plus 2 which is pila naman? 101 na. Oh, 101 is 101 less than 100. So ano na case, even though 101 is still add man gyapon ang 101 pero nilapas na sa range siya ato ang problem which is 1 to 100 lang. So muna gamit sa decision making ani na part. So since kanina part if 100 is 101 less than 100, so no bali di ay sayo ko. Alage. So 101 is not less than to 100 man. Kay 101 is greater man. So no ana na mo end. So expected na ang ato ang output ani na case is 135 and so on and so forth, 197 and 299. So muna isa sa solutions ani na problem. So I think napay isa ka pamaagi to solve this which is kani akong try og answer ang another way to solve number 3. So basta na po yung answer nga ni. Ni. Oh ba? Wait sa. Di ba na ni free ning lucid up uy. Oh, never mind. Ako lang i-delete ning uban. Wait ha. Ako sa screenshot ning kuan. Ako sa screenshot ning number 1 para mag-anam ta og delete. Delete mo dai ni kuan. Ano? Delete mo dai ni free ning lucid up. That is for number 1. Ako ni post sa ato ang group chat sa ato ang classroom. Then nasa to? For number 2 is kani. Ako lang i-delete number 1 ah. Ako lang i-send later. Then for number 2 is kani. Ako lang i-snip. Harap mo itong snipping na. Then for number 3, ako rin po nang-snip ni number 3. Ade, yun yan ang number 3 kay next time na yung number 3. Ako saan delete ni number 2 para dito mo tag shapes.
So for number 3, natay duha ka pamaagi which is kani the easier way. I think na sir nakauna na ninyo ingani yung inaon siya pag-solve. Then the next way to answer number 3 is kani. Ako i-try ang answer. So delete na. So instead of I think na siguro yung answer niyo ingani no. What if instead of adding 2 sa atong input, ato rangi increment siya by using input plus plus, no? Tapos na siya answer niyo ani. So sa our first way or sa our first method, ako siyang input plus 2. Pero what if ako siyang instead of adding 2 sa atong input na variable, ato na siyang increment by 1 or yes, increment by 1 or we add 1 to the value of our input variable, so input plus plus. So if you don't know unsa ning plus plus, naani siya sa recorded lesson nato about operators and control statements, naani siya plus plus. So anong meaning, maora po ni siya og input plus 1 or input plus plus, maora na sila. So what if kani atong gamiton, declare input, display input, then instead of adding 2 sa atong input, ato siyang gi-increment ra by 1 input plus plus. So ano na case, natay additional na control statement. So pwede natin yung add-on og additional control statement. So is current is pwede na po no is input, pwede na po ginawan is input add. If input is add, wait, sakto ba? Di, sayop na di ay bali na ni. Wait, akong usbo na dito mo. Declare input, una ang decision making. I think una ang decision making. Wait, lagi una ang decision making. Then if input is add, so ato nang i-display. But if not, ato siyang inputan pa jud og additional. Wala. So mani. So in a case, if your input is add, display add, then then after sa input plus plus, balik ka sa input add. Then sakto ba? I think dili siya mao. Is input add. Dili pa ta mag-display. We still have another control statements diri. Is input less than 100. So if input is less than 100, we will display the input. Then wait, naglibog na nagkuan ako no. Wait. Wala ko na manage yung tarong. Wala na eh. So if input is add, diyan na. Kasaon na nato ni og kuan. Di lahi lang. If input is add, then is pagkunta na butang is input less than 100. Sayop din eh. Sakto rito gani ha. Lah, naguba naman. Wait. If input is add, then display input, wait, dito na natin eh. Display input, then input plus plus, if no, and sakto ba? Wait, let me check. So atong i-check agatong flowchart na mabuko sure if mao ba na answer. So start, declare input is equals to 1. So if your input is add, so ano na case 1 man, so add yes, pero ang natay additional control statement is your input less than 100. So if yes, this display input. So nanatay value na 1. Display input, then input plus plus. So ano na case, ang current value sa atong input na variable here is 2 man. So upon
upon going to this control statement is your input add no dili man add ang 2, so balik siya sa input plus plus, so 3 na. So is input add now? Yes. Then is input less than 100? Yes. Display input. So parehara ni siya sa kanina solution, pero parehara ni sila ang output ning duha, pero ang nakalahi lang is sa first solution na to, ako sa move na. Ang nakalahi lang sa first solution na to is wala natin additional do. Ang atong pag-increment or pag-add sa ato ang input na variable is fixed due to siya na add kalingaw. So we don't need to add another control statement na is the current value sa ato ang input is add ba or not. Kay kibaw mo jud ta na ang atong input diri or value sa atong input here is add jud na kalingaw. So all we need to do is just ask if ang current value sa atong input na variable is less than 100 ba or dili. So mura. So ani na sa pikas po na case is instead of adding 1 or adding 2 sa ato ang input, sige ra tag increment og 1 sa ato ang input na variable. Pero that's why natay additional na control statements here na mag-determine if your input ba or add your input ba is add. So if add, yang i-print, if dili, yang incrementan balik. So these two is muna possible solution sa ato ang number 3. So ako rin i-post din. So nasabot ra ba ni kanina solusyon ni pangutana ani? Hello? Asa na solution inyong gigamit ani kasagaran? Sa left tagawa sir. Kaning ronhan. So you just add 2 sa inyong input na variable. Wala na gamit aning solution number 2. I think wala. So mag-check ra po ko no next time. So move on ta sa next So next, the last problem is medyo tricky na siya. So ako nang delete to ng number 3. Ako i-send ra po na ako ni ang kanina word document for sa answer. So sa last question for flowcharting is kani. So create a flowchart for a simple calculator program that takes 2 numbers as input. Allows the user to choose an operator. Addition lang kuan yun eh. Naputol ni. Sa naman daw ang instruction. Wait. Asa naman to? I think sayop ang number 4. Create a flowchart for a simple calculator program that takes 2 numbers as input, allows the user to choose an operation, whether addition, subtraction, multiplication, or division. So, perform the operation if katuyang i-choose, then display the result. Ensure error handling for division by 0. So, I think simple na po din na flowchart. Ang naka-tricky lang ani is kanina part. I-ensure na to na natay error handling if mag-divide ta og 0. So, ano po na case, for example, no, our first input is A, then our second input is B. So, ano na case pod, ato nag-expect na, for example, unsa nang kuan sa divide sa division, di ba? Na atay divisor. So, divisor sa nang A. Okay, for example, A divided by B. A divided by B. Unsa nang, di ba ang B ani is the divisor? Unsa ni A? Unsa na? Dividend man siguro itawag sir. Dividend. Sakto day. Dividend and divisor. So, wait, asa naman to? So, ano na case, wala gi-specify sa atong program no na specify na to if unsa ang dividend, asa ang divisor, or sa addition pa, asa ang first digit, or no, first na may problema sa addition kay
pwede naman ni mabali-bali. Ang sa division lang og sa subtraction, magkuha na siya kay, for example, lahi ang atong answer if b minus a, lahi po ang answer sa a minus b. Pero, ani na case, i-expect na nato na ang ato ang first input is mo na ang ato sa subtraction unsa na. Sa subtraction unsa? Subtraction parts. Parts. Subtrahend og Subtrahend then minuend. Okay. Minuend and subtrahend. So again, sa addition o subtraction, sa addition o multiplication, it doesn't matter if unsa ang ato ang kaning first digit o second digit kay mao ra magyapon nag-answer if kuan. Pero sa subtraction o division magdepende kuan na malahi-lahi nag-answer if mabali. So ani na case, we expect na if subtraction atong operation, so we expect na ang atong first input is our minuend and our second input is our subtrahend. So expected na just like sa ato ang division, so we expect na ato ang first input which is a is our dividend and our second input is our divisor. So I hope na sabot na or ingani gin so gingani po ninyo ha. So let's start. Pag-solve pa ni. So first is punta sa term sa initiator which is start. Then we have to declare the possible. So expected po no na basin na ay ga-answer niyo adire sa ato ang first quiz na wala gi-declare ang mga variable na gigamit inside your flowchart. So expected na jud to kay ato na time while ga-discuss ko sa flowchart wala na ko gi-discuss. Ato pa na ako gi-discuss tong declaring o initialization sa sa variables, atong variables na sa Arduino na part. So expected na to. So okay na to. Pero sa atong upcoming midterm which is possible na atay flowcharting, mag-expect ko na inyo nang i-declare inyong mga variables na gamiton within your flowchart. So ano na case atong i-declare. So unsa may mga possible variables na magamit nato. So first siguro is declare a na lang as your first input pero wala ta kay boundary value. Declare a, mag-declare ta og b for the second input, and I think mag-declare ta og result para sudlan na to sa ato ang result na if unsay depende sa atong operations na gipili. So a for first input ato ni enter no. So a for first input, then b for second input, then result para sudlan sa result, or pwede rin pag answer ni pero result na lang akong gamiton. After that, so atong i-input. Next is mag-input na ta. So we'll ask the user input A. Next is we will ask the user again to input the second input. So input B. So since ano na case nanatay value sa ato ang first input, then nanatay value sa second input. So all we need to do is ask the user if unsa na operator. Arel na ko ibutang sa babaw. Wait, ako na delete. So we need to do is to ask the user if unsa na operator. For example, is your hindi na tayo no? Dito ra. So depende ra po kung sa inyong ibutang sa control statements no, as long as masabot ra. So is your operation addition. So pwede rin po yan Ito na yung padakan para paigo. I think paggamit na natin So for example, is your operation addition? So if yes, wala pala sumpay din So if your operation addition, so if yes, of course mo na yung gusto sa user, so ato nang i-process na lang dayon. So result is equals to A plus B. Then after na naman tayo value sa result, so we need to do is to output na lang sa ato ang
result. So we have to display result. After displaying the result itself, so pa man, wala na tayo button. So igo na ta mag end. We have to put end. That is for addition only. So what if muno ang atong user? So we will use another control statements are. Wait. Ano lang. So next control statement, so is your operation subtraction So is your operation subtraction? If yes, just like dire, ngayon nilagay po forma, result is equals to A instead of adding, so of course will subtract. So pwede na po kaya itong gamitong pang display sa result. Then next, if dili pa jud, so we will ask the user again on sayang kuan. If no, so is your operation multiplication? So if yes, result is equals to A times B, then display. Pwede na ito isumpay dito. So as you can see, pwede na pong mingani sa yung flowchart, no? As long as na-adyo importante dyan yung na-ay arrowhead. So ano na case, walang nakihitch ra ni siya na part ani na flow pero masabot ra man pod. Pwede ra gud pod og i-direct jud ninyo sa box. Pwede ra pog makihitch ra mo if dili na mada. So yes. Pwede rin na answer like isumpay ra mga araw. Pwede ra as long as na arrowhead. Pwede ra good. Ano na case since ang gusto is, di ba? Ano na case since tanam ko yung result sa value sa multiplication, then display result ra man gyapon. Pwede ra gud na ko i-hitch dire. Di ba? Sabot ra. Anyways, dili man na mudong ang flow sa flowchart is dili man na mudong balik dire kay nara mag arrowhead dire dapita. So, ano gyapon mo flow gyud na gyapon sa display result tang gyapon. Sabot ra. So, pwede rin ngayon. Pero I think mas formal zero if ikuan nyo ninyo kung asan nyo gusto ipabutan. Pero pwede na gud po itong ganihan. That is for if yes sa operation of kanang multiplication. But if no lang gihapon, so that means nata sa last operator na to which is division. Is yung operation division. So ani na mo if yes, if no, if no na lang. No but. So kana no. So if yes, dili pa ta mo kuan dayon. Dili pa ta mo operate dayon sa value sa result. Okay? If you remember, if you can notice sa ihang question na siya additional instruction here. So we have to ensure that we have error handling for division by 0. So in this case, if your B is 0, moingon siya og error. So ayun na case, magbutang ta og another decision making to handle that one. So is B equals to 0? So if yes, so if B is equals to 0, so error na siya. So mo ni part na mo kuan sa error na part. Mo ni paano mo handle sa error. So if your divisor is 0, mo error siya og mo display siya og error. So in this case, pwede ra ta mag-add ani og no, dili mo. Pwede ta mag-add dire og output. Pwede na ta butangan ni og error. After that, we will end. Pero if B is not equals to 0, but if B is equals to not to 0, so valid ang atong input. Wait, delete. If B is equals to 0, if no, so pwede na butangan og result. Ganun ba gamyon para di magsabod. So result is equals to A divide B. After that, result display result. Nagagi.
Dali lang. Display result. I think maura na eh. Maura na delete ko. So napaday no di are. So sa last part, if no jud gihapon is your operation no. So wala na tay another operation na magamit. So nay gamay ang user na wa siya kay sa ihang operation. So pwede na nato ni i-end lang dayon. So as you can see, wala na komodisyo sa end, naki-hitch lang ko ani na line. So mo answer sa inyuhang number 4 na problem. So possible, pwede po no, I think na po another way to solve this. I think usab gyud sa inyo pag-answer niyo ha, nangutana mo daan sa user. Pwede man apan sa start, apan declaring sa mga variables, pwede ta mangutana dayon no. So in this case, pwede po daw mangutana ta dayon sa user, ani na case declare pa wala pa ta mag-input, mangutana ta dayon sa user if unsay operation iyang gusto, either addition, subtraction, multiplication or division. If mo yes, ana patamo mangayo sa input, pwede ra pod nagingana. So pwede ni mabali-bali as long as if imo nang isuwayan og tan-aw yung flowchart, mo display jud siya sa result na expected result na gusto sa user. So nay pangutana ani na part. Ngayon ba yung pag-answer? Di lang kumuukab no kay bisig na ay mauwaw if are sa student work ba. So ato na lang. Ano po na, sir? Sir. Oh, hello. I-try ko na tanawa ako, sir, kung sakto ba. Akin sa ni si Kapale. ano sa apelyido? Kapale. Apale. Yeah, yes, sir. Okay, so okay ra ka. Tanaw na tayo yung answer. Apale. Wait. Ay, curious lang ko kung sakto ba. If sakto ba? Okay. Pwede ra. So, sa imo na case, Mr. Apale, atong i-check ang imong number 2. Unsa man yung minor change? Okay ra na. So, number 1. So, number 4 naman. Namali ko sa formula, sir, then ako change. Okay. Okay ra na. So, sa imo na case, start, then input XY. I think kanang XY nimo is your input, di ba? First input, then second input. Unsa man eh? Display, Sakto ba? operation. Choose operate. Okay. Sakto ba? Oh, so bali aside no, so najay crucial na atong i-disregard lang agi imong solution no. Pero napo jay mas crucial na error sa imong Mr. Pale, napo jay mas crucial na error sa imong flowchart which is unsa man. I think naka-realize na ka karon. Nakibaw ka sa imong crucial na sayop diri na part. Wala, G arrowheads, bisan isa. Ang crucial na error sa imong na solution is walay arrowhead imong flow lines. Wala ta kay baw. Wala ta kay baw. Asa dapit mo flow ang imong flow chart kay walay arrowheads imong lines. So ani sa start pa lang daan, wala ta kay baw, wala may arrowhead, so wala ta kay baw asa na siya mo flow. So kana may isa sa crucial na part. So I think next time don't forget the arrowhead dyan mismo, Mr. Apale. Okay ra? Sige, sir. So, arrowhead, isa na. Don't forget the arrowhead dyan mismo. Then, next is, sa imo na case, okay ra, kay kani, isa po ni sa crucial na errors kasagaran sa uban, makalimot sila og butang og label sa decision making na part. So, sa imo na case, nagbutang mampug ka, no og yes, or true or false. So, okay ra. Next is, error ani is, kani, if you can remember sa ato ang flowcharting pa na topic, it is I think nag-ingon ko ato na ang output lines or output na flow lines lang sa ato ang, for example sa atong start is 1 lang. Balik ko na to no. So for terminator na or oval, either start ba ni or end, so kailangan agiyang output na line is 1 lang. Then sa output is 1 lang gihapon, or input or output na symbol 1 ra jud na mo output. Even though pwede daghan ang input, pero 1 ra jud na output na line niya. Then ang nakalahi lang jud dire, just like the process, isa ra jud na output. Kailangan ang nakalahi ra jud aning tanan is ang ato ang
decision making, which is duha iyang possible output. Mo rin nakalahi. Nasabot ra ni na part. So sa imo na case Mr. Apale, agi mo hang input na symbol daghan kayong output. I think if mo imong naon, mo jud na imong flow jud unta. Pero even though basin pa og naa ni arrowheads imong flow lines, wrong jud gihapon ni kay daghan kayong output imuhang input na symbol or input na part, which is ang allowed ra na output na lines ani is isa ra jud. Then sa pa may uban na ni. Yes, even though wala ko nag-ingon na paano daghan na pwede daghang end pero okay ra po ni na style. Then wrong po di mong wrong po di mo hang sa na shape na gigamit sa end. I think need jud na oval. So I So hope kung kuan kung unsa ray shape gamiton dapat ko mag-display kunuhay sir. so for something. display, if you can remember, is kani. Mo ni ang input or output. I think nasawa ang kuan. Let's check if nabutang ba na sa akong kuan no. Sa akong flowcharts na gi Na sir. proportion para sure lang. So for input and output, so this is the key characteristic. Then for flowchart, yes. So if you can remember na diri, input output, so parallelogram atong gamiton. Ang square is for process if na kay process, so for end, so oval yun imong gamiton. So asa gani ko na mali at serbahin sa mga output. Iba ningon mo ka nadaghan ra kaayo. Yes. Sa kuan na part nimo Mr. Pale, sa imong kani. For example, asa man to? Nawa lagi. Apale. Wait. Ara. So kani mo dyan imong kuan declaration sa saktura parallelogram. Then sakto mo po nang imong gigamit na kuan symbol and case pag display sa operation na i-choose. Then input na expected. Pero ang nakasayop nimo ani is daghan kayog output imuhang display. Ang nasa rule is isa ra jud output na line sa display na or sa parallelogram na shape just like this. Isa ra jud output niya, dili pwede daghan ang output. Nasabot ra Mr. Pale? Isa ra jud pwede. So og tan-aw na to balik imo ha. Expected na mo dyan imong output kunuhay kay proya mo may arrowhead no, so wala po tayo sure. Pero now na bisan pag naa na arrowheads dire kani padong sa multiplication, padong sa subtraction, then padong sa addition, wrong jud gihapon ni kay need na usa ra joy output flow lines sa input na ba. So I hope nasabot na to nimo. I-connect mo niya sir mga operation I-connect, pwede na i-connect just like my solution. Isa-isa ra jud na. Sa declaration ako, isa ray output na line. So, mao ni isa. So, isa ray output, mao ni. Then, pag input, isa ray output na. So, bakwan dyan nato ang flow. Then, output. Then, after ma-input ang hotanan, gisumpay-sumpay na nako ang mga katong control statements or katong mga decision making na. So, the only shape or the only symbol na mo allow of multiple outputs is the control statements ra jud or the decision making na shape which is kaning diamond, which is duha ra pod. Di pod pwede na ikatulo ani. So bawal pod ni. Kailangan yes ug no ra jud na. Sir. Yes. Nalipat siguro pag maybe I forgot when I made my quiz pero I don't think na arrowhead sa bisan nasa sa number nako. In any of my 4 numbers I don't think na arrowhead. Yes. So may No, I think you put arrowhead in a case kani. Pero I think I will give you a consideration na lang pod. But next time make sure na adyo arrowhead. I think na specify jud na kon last day. Yamo jud arrowhead jud Mr. Apale. Pero I will give you consideration na lang pod ani na case basi nalipat ra po ka. So everyone, if nakalimot mo, I will give consideration but don't expect it na I will give you the perfect score for this one kay may minus na lang po ka para fair pod sa uban, di ba?
Yes, So, sir. I think balik so imo ka na spec. So, okay ra bod mag-give ra po consideration. So, for number 4, balik ta. Anyways, mag-give ra consideration. So, for number 4 mo ni ang akong solution. So, as I said, balik ko, dili sa pag-create or pag-develop of algorithm for a specific problem, dili na jud isa ang solution, no? So, expected na nadyo mo kagulingon na solutions upon creating upon developing the algorithm or the flowchart sa ani na problem. So, expected na lain-lain jud mag-answer or na buhay pareha pero nadyo po na maglahi. So, okay ra na kay apan nadyo daghan man jud pamaagi apan solving a problem. Just like sa atong future activities, so dili na jud isa ray code upon solving a problem. So pwede basig unsa nara jud na nimo unsaon nimo na pag-code or pag-create sa imong algorithm or sa imong flowchart. So additional question ani wala na. Anyways, magkuha na po ko. Nag-record galing ko, sir. Yes, no worries. Nag-record ko. Ani na, sa atong lesson. So, ako rin po ning i-post sa atong group chat, sa atong Google Classroom, together with katong Word document. Haraman to. Word document. Dara. Together with this, ako rin po ning i-post sa ato ang classroom. So, that's all. Wanay pangutana? Hello? Ako sa snip ng number 4. Yes, sir. So, I think, if wala na pangutana, that's all. Thank you. Wait, don't leave yet. Yes, pila ka book ni. Wait ha. Asa pa na yung participants na ma-show tanan. Okay. Show all. So no worries sa wawa ka-attend karon na meeting, no, kay amo nang gi-record, so pwede na nimo ninyo tanawon sa atong classroom. So if you don't have any other question, that's all for now. So magklase ra po ta next week about sa last part sa ato ang basic Arduino programming, which is about loops. Then magklase ra sa po ta. If wala tay question, mawala to. Class adjourn. Thank you to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Thank you, sir. Sige. Yes, sir. Thank you.